Good evening, so monagi. First of all, apni han media friends kan iman aji ahi na ite ami kan matiya nisna aise sabke thanks janai dia ase. Ami kan CYO Chakhroma Youth Organization la side pura aji press conference ekta matiya do ami kan last ten especially in regarding to Maova village laga issue nimide ami kan last 10 alop highlight kuri dibo goine aji itu press conference thaki ase. First of all, ami khan nete boi thaka aji on my extreme right ami khan laga representative vice kole ke he ami khan la president meto suzo meto se ami la left te seni lo ke yo ami la advisor CYO laga ami la associate member certificate soccer aru visa corino aru ami la back side te office bear stand sob ahi ne thaki ase. Itu aji laga press conference tu ami khan sob newspaper de holebi media de holebi sob manu news to update pai ase khobor pai ase. Ami khan CYO khan laga stand ekla nohe kine ami khan la parent body CPO bi kiman ta press conference press release one after the other dise aru ami khan la itu chronology tu kinega hoine aise sob tu detail de ami discuss na korbo holebi ami khan la colleague khan ete thaki khan bra ekta duita highlight korbo. Ami khan CYO khan iman din bra ami khan patiently thaki kina ahi ase holebi we have come to a point iniga time ekta de aise ki ami khan la patience to bishi test kori dise ami khan napara hoi ja ekta position de khara hoi kina ase aru ami khan laga stand ki ase aji ami khan la colleague khan bra one after the other kotha kobo and later on time will be given to our media friends if there is any question kiba sawal question thakile ami hodio pare holebi before that ami khan la officials kan kiman ase ami khan poila time loi lobo. First of all, I give time to my colleagues now. Itu Maova aru CPO laga issue do itu da issue bole. First of all, I want to start with history koise bole do ami han parent body CPO brabi bishi koi dise aru itu la opor aru man ko bole bi nai done iman deep to na jabo kuki manu Nagaland especially yada Chakhroma area da boi daga do edo relation ekta already build hoina ase bagina thagise aru ita bi chuli ase kintu edo relation do hole do edo agas pura girigina tahan sida agas pura girigina Maova de busi itu la edo ekta relation itu history base hoina edo relation ekta build hoina ase itu nisla amar halaga ancestors kambra especially the cookies of Maova village itu han logo debi ami kan baba bacha ase itu laga relation to build kurina jitok ai ase itu nisla at the initial stage of their establishment in Maova village. Ami halaga bitore ki conditions, ami hala bitore ki agreements thagise, tahalaga ancestors kan babi sob idon follow kurina ekdom peaceful co-relation and brotherhood it maintain kurina ise. Kintu generation ekta notun ekta ai jado aji tahan nijo laga ancestors kan laga itu history bi pahoris niki iniga babi ase. We are really shocked because we still have one little bit ekdom patient hogina ase amar Chakhroma mani dole hodai aru always tahala guardian nisna edo ek kurina tahala guardian nisna kurina ise Angami naga tradition ki ase itu follow kurina tahange morom itu hodai thagina nijo laga bacha ase itu thagina aise itu kuria garne jagina tahange torture kuria nole tahange mohalaga share mangya nole bi government scheme obi any kind of tahan ki pai daga jaga khan bi tahan logode mangya
নহ'লে বি land tax, which was only 5 rupees. Idinga thagise. In fact, ekdom nijor bachar babi morom kurigina itu inia bunais. Hole bi aji saise gole do ami khan laga patience to test kuri thaga nisna. Tahan alak ekta age dekwa nisna agas pa gira na hole bi ita do agas pa gira nisna inia la kothai la kuri ase. To ki ase nije laga bacha ge hole bi amyan hole bi aru naga manu kun hole bi nole bi to dunia de kun hole bi nije la ama baba do mohan kotha na mandilo do baba ama bra kanmi tani de mare bi mare itula time bi punjisni ge babe as hole bi we are still patient enough. Ajito hole do February 13th iman mohan peacefully jagana kotha kurubule lagaina kurigina jade, which I don't need to say much. Everyone knows. Iman biya bra mohangi respond kuria, iman biya bra mohangi ruki daga. Ina kurigina ajito kule dauro FIR after FIR, representation after representation. Nagamanu babi dago. Amar CYO CPO, amar Chakhroma manu ki hoise ina babi dago. Bole bi mohan government ki bi respect kurigina, government ki bi regard kurigina. Ajito thake ase. When the issue is totally customary. Aro ajito mohan step ki loi ase, and the issue is history based. Aru mohan ki laga step lo ase, it was so customarily jai ase. In spite of that, even today, mohan government ki bhi regard kuri ase, government ki bhi respect diya ase. As of now, up and until now, we are not taking law into our own hands, and now we are not looking us. Iti aguna. Amihan ajito kahya do ledo Maova village as a whole gave action lobale laga noli mala step te ina bi kuran olebi we took our step customarily and against those 3 perpetrators only itu bi ajito kinia hoina je amemi nazne asana jejna olebi eneo ini lagi do ledo ide tak bi bosti da se kuas to itu nijna amihan aji itu 3 jon ki bi kole mun jare ga do amihan kidega aji as humans or as agere ko ne baba bacha la relation do ide bi patiently rukhi ase tahan bi tahan laga manu hange tahan morom noli tahan la manu hang kane bhabe bole tahan bi ki ase to right to ঠিক rasta de kurigina jaile bishi balobo itu aro ibata naga manu ge ta aro especially tahan ge janai dia ase aro itu in that same very point Maova bosti manu hambi aro ala kuki manu hambi itu de olop mon digina tahan laga concern itu share kurina itu la hisab te step loi dile ina ona mohan laga order do itu follow kudile itu sob to hole do thik hole la aro chances itu no hole do koi daga nisna amar youth khan hobi amar members khan sob hobi sob to hole do pura patience to khatam hoi ase kitia jobo kitia ki kurubo odai itu laga da ase olebi ajito kole age do ko nisna mo bi patiently aru government ki regard kurigina aru mohane especially mohane control kurina rakhi ase itu nisna
if the three perpetrators, those who were banished, if they don't act accordingly, Mohan, we have already started some of our own courses of actions, and we will continue. Itu nisna, Amerikan aruta hangge kole munja dagado. Age the history laga ulo kotha koi da nisna. Tahan nagamandu lode bohula ishe. Mohan patient and peace loving nagas kan lode bohula ishe. To build a good relation, aru peace bra Mohan logode thaki bole ladu, it depends on them, solely on them. Thank you so much. Aji siwaya wahan government ke bhi appeal koro mon thaka bhi ase agere kotha goa wala kwa nishna ami han baba bacha kan tana tani guna baji na pore age government ke bhi appeal koro mon thaka kiba ase ami han etu start hoise gole to situation bhi create kori dibo etu kone ami han etu avert korle mon thaka na aji government ke bhi appeal kori ase apni han bhi jani thakibo manu han bhi jani thakibo ki Maova village, particularly Maova village to since 1981, government ke defense kuina, government la kotha namania la kaam kuri na aji 2026 tok punji kina ase. Aro itu han to sob recorded documentation bhi ase. Ami han Deputy Commissioner Dimapur war bhi 2010 le tahan ke non compliance karne government ke recommendation action level recommendation di kina ase. Itu la pore additional Deputy Commissioner de bhi Mezipi Mala bhi 2022 de tahan ke refusal to comply with the judgment. DP la court de bhi judgment pass koya. Itu han bhi defy koina. Itya tok bhi government law de bhi iniga koina aha laga ase. Aro itu han do sob government la hat de bhi ase, government bhi jani ase. Itya tok bhi government of Nagaland to previous village councils can dissolve ho na ase itu constitute korna appointment korna bole bhi dia Maova village kan nutun chairman ekta ulai gana prior to the appointment of the village council tala naam loi na dia bhi officially cholai gana ami han sob dikhi pai ase media san de bhi itu korna government ke appeal koro mon thaka do ki du tahan la punishment ki befit kure itu tahan ke dibo lage GP ke suspend koro lage first of all aro government la developmental activities kan schemes kan government funds kan bhi bond koro lage aro sabse importantly iman government ke defines koina aha do itya topic government action nalwa itu ki hoisina kuna amian wonder kore ase aro inna tahan iman to pura do amian government ke appeal ko do government to Maova village bhi de-recognize koro lage. Inaya wana reset koro lage. Wana itu bhi government ke appeal kori diya ase. Inega aji tok ami han peaceful environment to ekdom biya kori ola mon nathaka wa restrain kona CYO under the leadership of CPO. Aji tok rukhi na iya ase. Oile bhi koi thaka nisna ami han la demands itu han to government ke bhi janai diya ase aro ami han bhi kodai rukhi thaki bole noy upai na thakile do ami han la age de kwa nisna own courses of action start kuri ase aro intensify koribo bona etu janai di ase. At one point of time we thought it was not necessary for us to be convening a press conference to clarify or justify our stand over something that rightfully, historically and traditionally belongs to us. Because we are only asserting our rightful claims over our ancestral lands. But time and again, in agreement with the former speakers, our patience have been tested. The banishment order issued against the three infamous individuals in accordance with the Angami customs and traditions still stand firm. However,
they seem to be provoking the situation one after the other. Our patients cannot be considered as a witness. We could feel the pulse of our youth that is likely to go out of control if this kind of attitude, arrogant attitude, continues. There is a time for everything, and also there is a solution to every problem. We have given enough space and avenues to bring about a peaceful settlement. But now we are fully convinced that they are not in a position to come in terms with us. Through this press briefing, we desire that the inhabitants of Chakhroma Maova village judiciously apply their wisdom and acknowledge the historical truth so as to prevent any untoward situation, and in order that we can coexist peacefully. Hereafter, the Chakhroma Youth Organization shall no longer remain a mute spectator, and we shall resort to every possible customary and traditional provisions to protect and safeguard our God's gifted land. Thank you. Itu press conference matiado amikhan with the intention aji press conference matigena amikhan laga intention to explicitly amikhan laga stand to clear kori dibo koina itu press conference mati ase. History koise koile amikhan laga parent organization CPO hobi, even in the level of CYO, aro amikhan publicly available records amikhan already media de already di dia. Naga manu pura dikhi loise itu records kandu. Itu karne history kole aji we will not be repeating that history like some of our friends have already mentioned. Itu aji mati thaka laga press conference to we want to make it clear that so dialogue pi saise amikhan customary traditional method pi saigena itu issue du kinika gorena both the parties, both the communities itu matter to settle koribo itu bi try korise. Legally, amikhan legally to janai. Will be Maova village themselves legally will be they are in a tussle with the government. Maova village to government bara taige koi come and prove your claim. No will be abnikhan la side bara kagos kan anigina amikhan logote buhigina. Let's sort out this issue goigina government la side bara takhan ke matia laga bi takhan fulfill kuribo para nai. To itu saise gole tu I think CPO tai laga patience kiman ase pura exhaust kuri disni ki mechanism kiman ase itu issue sort out kuribole mechanism kiman ase sob to utilize kuri disni ki itu ase de aji youth kan. We're not talking about Chakhroma youth or Angami youth. We're talking about Naga. Naga manu koise bole to when it comes to this issue,
Idia apni kan social media kan de no hilibi. If you go and ask anybody, any Naga, every single Naga, tala suku ase itu issue de. And there is a level of frustration. Are iman tok jaya sini ki issue itu. Itu ami kan sob feel kuri ase. Hoile bi CPO or CYO la side para aji tok we have not made it a communal tussle. Itu issue ke ami kan itu tinta individual, 3 individual ke loi ke na itu kuki manu lagabi nohai, nohole bi Maova village lagabi nohai, hole bi 3 jon ase itu 3 jon bara instigate kuri ke na itu issue tu pura taikan bara gorai ke na taikan bara hai itu issue tu shuru kuri dia la ase, taikane gulti ase, taikane culprit ase koi ke na ami kan itia tok CPO la side para bi action lo du itu 3 jon logo de itu 3 jon ke he focus kuri na kuri ase hoile bi itu patience tu itu goodwill tu itu kindness gesture man bhal bara takan ke approach kuri thaka laga incident hua laga age bara iman salvar incident itu issue du chulia he ase itu laga ami kan la kindness ami kan laga patience laga tai kan ki reply dia ase FIR after FIR kitiaba CPO logo da hina kotha kurbi na koise gole polai gina administration logo jabo administration mara ahi gina koi ami kan kotha kurbo koise gole aro polai jabo CPO la kotha bi na undibo administration la kotha bi na undibo to itu ki ase ki laga where tai kan kode buhiule monja ase in a multicultural society ami kan accept kuri ase multicultural society tai kan ami kan laga culture tradition itu kan ami kan logode coexist kuribo na paribo gole they cannot coexist with anybody Nagaland de charibi itu prithvi te kun logode exist kuribo na paribo they'll have to search for a new planet the way they are going about this whole issue itu planet alag notun ekta de buhiule lagibo to tai kan ekta laga kotha bi na loy dusra laga bi na loy tai kan nijor khushi kuribo gole to inika to na hobo to etu manu laga patience iman din tok test kuri ke na aise thik ase kiman kuribla ase kuri loise aji laga din bara tu ami kan tu to hoise order di dise follow koribi nohoise gole tu banishment order tu itu follow kori na itu tinta individual tu bosti bara ula nai hoise gole tu I think it has something to do with the Maova village bara bi Maova village manu kan bi itu 3 jon ke protect kuri ase ni ki Maova village bi tai laga nijor laga parent Chakhroma manu kan ke hisab na kuri ni ki itu ekta nohile bi community te jaise gole ko eta kan la community kan bi itu matter de serious nai ni ki ta kan la community kan bi itu issue du they are trying to wash their hands off hoile bi aro social media da aise gole letara kiman likhibo pare kiman propaganda spread koribo pare social media kan de aro bi iniga polai ase to itu du koi even the community it seems is not serious enough to ine hoise gole du as the traditional owners what choice do we have to follow our own customary ami kan ki laga customary side para decision loi loise ami kan itu follow koribole lagibo to we are not supporting we are not saying that we are going to sort this matter with violence, with confrontations. No, that was never our intention from the very first place. Years no hoy to, it's decades also to. Imagine decades para patience to apply kuri kina ahi thagi kina. This is the breaking point.
এতিয়াতো একটা টাইম হৈছে বোলে আমি খান কয় ৰাবাৰ বি টানি টানি কিনা তালা এণ্ড পুঞ্জিছো বোলে টুটি যায় দে ইটোলা টাইমহে আহি যাইছে তো এতিয়াতো we believe that the government of the day will tala saite itu issue to seriously side gune ki itu bhabana ase because itu issue to in paper table de bi ase government la table de bi ase to tai khan bi it is time to make a move delay kurise kule to if it keeps on if itu issue to iniga gurna government la side par bi take up na kuri kina iniga gurna jaise kule to I think it is only benefiting those people who have created this issue in the first place. So that is not acceptable to us. So we appeal the government to exercise its wisdom, to exercise proper mechanism ani kina itu issue kan sort out try kuribole lage aro ami kan as Chakhroma people, Chakhroma youth age do kwa nishina manu bisi impression ase manu ami khan laga kwa nishina age de magnanimity do now people have started naga manu khan sob itia to point kuri kina are mota nohe niki iniga kotha kan ko ase to naga manu pura itu issue de ekta concern thaki na sai ase ami khan bi the same like the rest of the nagas ami khan bi itu same feeling he ase itu karne itu aji laga din bhara tu hoise negotiation kan kuri loise kotha kan kuri loise holibi namana hui jaise de aro ami khan la side parabe ami khan bi ki kuribole lagibo itu kuribole ase hoigina itu intention bara itu press conference matise de আজি আপনি খানকে মাতিয়া দো আমি খান সিওয়াইও সাইড পর একটা ক্লিয়ার মেসেজ মুখান লাগা নাগা সব মানুষকে জেনারেল পাবলিককে 13 February incident laga itu de sob manu jani ase clear message ami khan la side te ke ase sob manu ge itu bi aro bisi bag jani na ase kumba khisabi thik na jani thaibo apni khan itia sathi khan ko la de janise ami khan itia ki hoige na ase ki stand ase ki kurina jawole ase clear message sob ke aro ekbar janai dibo goina aji matise I hope আজি আমি খালা মেসেজ ইটো বালবরা সবকে পুঞ্চিবি সব মানুষ বালবরা ইটো আমি খান কি স্ট্যান্ডে ইতিয়া তো খারাপ করে আছে বালদেবী হক করে আছে আজি তো সিওয়াইও ছোকরা মানুষ ইউথ খান লাগা ভাবনা দে যাইলে বই খা লাগা নহলেবি এইটো একশন করবলে বই লাগে আছে একশন টেক আপ করবলে বই লাগে আছে ইটো নহয় গরম দে আছে সিচুয়েশন ইমান দিন রুকিনা আছে আমি খান ইউথ খান মাজো দেবি আমি খান লগতে লিডার্স আমি খান লগতে কথা ইউথ লিডার্স খান লগতে আমি খান নিজের বি মিস আন্ডারস্ট্যান্ড ওলা শুরু হয়েছে মতা নহয় স্টেপ ডাউন করবি নহলে বি ইটো করবি মতালা কাম করব লাগে এনেকা তো দায় আছে বাট ঈশ্বর মরমরা আমি খান পেরেন্ট বডি খান আছে সিনিয়র্স খান আছে তাখান লাগা এডভাইস বি লই না বাল দে যাব লাগে আমি খান সিপিও খান Chakhroma মানুহ খান ইটো দুনিয়া দে নহলে ইটো দুনিয়া থাকা টাইম দে সব মানুহ লগতে পিস হারমোনি আমি খান ইনা কুরিনা থাকিব লাগে ইটো এডভাইস দি আছে আজি একটা মুখান লাগা রাইট আছে নহলে ইটো লগে না মানুহে দুশ্মনী কুরিনা বি না থাকিবি ইউথ সাইড পৰা আমি খান Maova ইনসিডেন্ট লা দে বিসি গুসাবি থাকিছে হইলিবি আগে দেবি কই দিয়া নিছনা আমি খান লা মাজতে ইটো উলাদো Angami customary law bra ta hange banishment dise olibe tu tinjon manu do ajitot takan leader kure ase bosti ekta ge kinaka cholabo lage takan la party kuro na para ami khan bi dikise kinaka takan la youth khan olibe takan la mukhan la leader talaga baba kura body ekta ge inga kurja ami khan sob dikise clear ekta do bisi gosa ase olibe seniors khan parents khan bra ro ami khan youth khan ge rukhai ge na bal bra thakibo lage
কথাটো আৰু কথা পৰা বাল পৰা মিলাই কিনে আমি পিচ হাৰমনি সব নাগা মানুহৰ লগতে কি থাকিব লাগে কোৱা পৰা থাকি আছে দেই আজি সবকে আৰু কৈ দিয়াটো আমি খান বই খা আছে ইটো নহয় হইলে বি এতিয়া আমি খান বস্তি মাজ ইটো মবা বস্তি লগতে আমি খান যাইলে ক'ব নাপাৰে ভায়োলেন্স বি ওলাবলে চান্স বি আছে হইলে বি সিনার্স খান কোৱাম নিমিতে আমি খান মাজতে বি ৰখি কৰি না ভায়োলেন্স না যাব কই না আমি খান ইউথ খান কে বি ৰখাই না আজি তোত আছে আমি খান একটা ভাবিলে ৰেঞ্জ একটা আছে বস্তি একটা লগতে এনেকা কৰে কি চকৰা মানুহলা ভাবনা দে কি আছে একবাৰ এক ৰাতি পৰা এতিয়া এনেকা বি ভাবনাক বি কৰি না ওলাইছে ভাবনা কিসিম বিছে আছে হইলে বি কোৱা নিচিনা আমি খান সিনার খামরা কি হইলে বি এনেকা যাইলে তালাকা পিছে কনসিকুয়েন্স বি নহলে বি পিছে আগে দিন কাৰণে চাই কিনা তাহান চকৰা খান আপনি খান এনেকা থাকিবি বাল থাকিব লাগে রুখাবি গুছাটো কন্ট্রোল করবি কি হলে বি আমি খান ডাঙৰ মানুহ আগে দেখে আছে ইটো কাৰণে আমি খান ৰখে আছে দেই একজন গেবি একজন বই খালা নহয় আমি খান আজি ক্লিয়ার মেসেজ একটা দিবলে দো আমি খান banishment দিয়া টাইম এক্সপায়ার বি হৈছে এপ্রিল 19 পৰা আজি কিলে না যাই না আছে আগেতে কোৱাটো ইটোৱে আছে হইলে বি তাখান ইতে বি আমি খান কে customary লোকে আছে আমি খান লাগা সিপিও লাগা বাচ্চা করে আমি খান jurisdiction আছে কলিবি ইমান তো কুৰাটো গুছা আছে হলিবি তাখান ইতে বি আমি খান কে গলতি কুৰা আমি খান লাগা গলতি হিসাবতে কুৰা আছে law of the land let the present day government খান কে বি ইয়াক কৰিব দিবি আমি খান action দে আমি খান লাগা ট্ৰেডিশনাল লাগাতে যাব হলিবি ইউথ মানুহ উঠিলে violence বি হবলে চান্স আছে ইটো আমি খান আগে দে স্পিকাৰ খান কোৱা নিচিনা গভর্নমেন্ট কে বি ল কে বি আমি খান হিসাব বি কুৰা আছে প্লাস আমি খান সিনার খান লাগা বাবা খান লাগা কথা বি মানি কিনা আজি তো পেশেন্স ৰাখে আছে হলিবি আমি খান লাগা পেশেন্স ইটো দো বেছি দেৰি না যাব টেস্ট কুৰা দো হিসাব পৰা টেস্ট কৰিলে ভাল আছে আমি খান কব মন দো এতিয়া আমি খান একশন কাস্টমারি ল পৰা customary angami customary law পৰা কি কৰিব লাগে কথা না মানিলে না ওলাই গলে তাখান তিনজন কাৰণে বস্তি মানুহ খান বি সব দুখ পাবলৈ লাগাবি আহিব পাৰে দেই আমি খান পিস হারমোনিতে থাকিব মন যায় হলিবি তাহান আমি আলা পেশেন্ট টেস্ট কৰনা আৰু বাৰ আমি খান কে এনেকা কৰি থাকিলে ইটো পেশেন্স বি হাৰি যায় একদিন ইটো পৰা এপিল কৰি আছে সব মানুহ কি বি ইটো জানি কিনা থাকিবি আমি খান তো পাৰা তো ঠাণ্ডা থাকিবলৈ কৰি আছে কি কৰ্নাৰ কোন সাইড পৰা বি বুজি কিনা আমি খান কাস্টমারি ল ইটো বি বুজি দিবি গভর্নমেন্ট ল দিবি আগে স্পিকাৰ খান বি কোৱা নিচিনা আমি খান তো ল অফ দ্য ল্যান্ড গভর্নমেন্ট কে বি রেসপেক্ট বি কৰি আছে আমি খান মাজতে তাখান মান এনেকা কৰা দিবি আমি খান গুছা উঠিয়া দিবি আমি খান বি পেশেন্স ৰাখি আছে কি হলে বি আমি খান বি ল আমি খান হাতে ডাইরেক্ট নালব পেৰেণ্টছ খান লগা ব্লেছিং তাহান কথা মানি কিনা থাকা দো গভর্নমেন্ট বি টাইমলি কি কৰিব লাগে কোন গলতি আছে কি দে যাই আছে এতিয়া কিমান তো যাই আছে ইটো চাই কিনা আমি খান আগে দে কোৱা নিচিনা কাউন্সিল ডিজলভ কৰি দিবি এতিয়া তো এনেকা আছে তাই তুলে আছে হেড জিবি কে ডাউন কৰিবি বস্তি মানুহকে ডেভেলপমেন্ট কান ইটো খান না দিবি জলদি সর্ট আউট কৰি দিবি গভর্নমেন্ট বি ইটো আমি খান কে আৰু আলাগ ফাৰ্ডাৰ ভায়োলেশন বিয়া ৰাস্তাতে যাব দিব মন নাই কলে টাইমলি একশন ইটো হান বি লইলে ভাল আছে একচুয়ালি মখান পাৰাতত আমি খান ট্ৰেডিশনাল কাস্টমারি ল পৰা এমিকেবল সেটেল কৰিবলৈ মান বাৰ টেবল কৰিছে হলিবি তাখান নাহে মানুহ লগা নিয়ম না বুজিয়ে আমি খান কাস্টমারি নাগা মানুহ লগা কাস্টমারি আংগামি লগা কাস্টমারি ইটো না বুজিয়া লগা হৈ গৈছে আমি খান কি ক'ব আৰু এতিয়া ইটো পৰা গভর্নমেন্ট বি চাই কিনা নাজানি কিনা আছে নহয় তাহান সব জানি কিনা আছে ইটো পৰা কি কোন ঠিক আছে কি হ'ব লাগে ইটো টাইমলি কৰি দিবি নহলে আমি খান লগা ৰখিছে এনেকা নহয় দে শুরু হৈ যাব এতিয়া বেছি তাখান নামানি না থাকাৰ পৰা আস্তে স্টেপ খান বি লৈ নাই যাব আমি খান স্টেপ খান কি লৈ কিনা যাই লেবি আৰু প্ৰি ওয়ার্ন কৰি দিয়া আছে এডভান্স কৰি দিয়া আছে তিনজন কাৰণে পিছিতে বস্তি সব মানুহ বি এফেক্টিভ হ'ব পাৰে ইটো পৰা সব ঠিক ভাবনা থাকিনা ভাল থাকিনা পজিটিভ ভাবনা পৰা
কিনকা হলে আমি খান ঠিক আৰু আহা দিন দে বালবৰা যাব ইটো দে ইয়াত কৰি না মন মিলাই কিনা কি লোক খাৰা কৰি দিবি কইনা জানাই দিয়া আছে কোনবা কোশ্চেন সুধিব থাকিলে May 19th, this three individuals from back, that's the police station there, higher Afghanistan, Chakhroma Youth Organization. Let it just take the whereby threatening and intimidation and also defaming them for the Acha. I'll take that. If anyone wants to supplement, they can supplement. Itu tinjon do. I mean, first go we are living in a civilized society, so we are acting accordingly in a civilized manner. Especially itu tinjon do all dimag na punche ni ki all uncivilized as ni babi ase. Government la order bi na mane, government la kotha administration la kotha na mane. Aro itia CPO la bi who is the guardian of the Chakhroma people, traditional rightful owners han la kotha bi na mane. What are they trying to prove? Ede FIR kore ase. Government la kotha na mane aro government ki aro complain kore ase itu hoy ase itu. See, we have clearly stated that we are trying every possible means to amicably settle this issue. Aro koi thaka nisna we don't want to resort into violence. Manuhe ase after all. At the end of the day, we are all human beings, and then we don't want to resort in all those things. Hole dunia de thagi ase, dunia la niyom ekta ase, kanun ekta ase. Itu follow grow lage, itu manibo lage. There, ekta kotha janibo laga to Maova village is not a native village. It's not their native village. To be very precise. Native owners handu kon ase bole Chakhroma manu ase. Chakhroma manu ra acha. Ami ala forefathers la time de ekil ode million thagibo lage. We have accepted our friends, Kuki friends from Maova village as brothers. Thank you, Diase. Holy ek demarcated area that Hagiwa Dishe. Itulaga bypass Kurigi, they have violated the customary law. Aru Tahan Itia Mange FIR Kurado, it does not concern us. It does not hold any grounds. I mean, Hangiva Galti Hagisholedo, the police will definitely take action. They have the authority. Itu tinjon manu to kila bhavana abra FIR kurise tahan la defame kure ase kuise itu to ami khan tahange defame kure kine eko labi nai ami han tahange kiman tolerate kurise ahise ami CPO level bra dialogue kurise administration level bra bi tahange standing order ase holebi see ekta government laga ekta ete drawback ki ase bole to order to dise holebi government bi itu execute nokurine thaki ase. We are time and again appealing to the government to execute whatever the standing order is. Aro itu FIR to aro ekbar koa disina it does not concern us. Takhan ki FIR ko mona ase 10 ta 20 ta bi likhibo mon thakile likhibi eko nohoy. They think that we are foolish. Amian pagla asne ki amian na. Itu han ki koi thakile bi our banishment order will stand. Itu we cannot withdraw that banishment order. Itu tinjon to banish hobo lage. Aru jodi tahan janai koisule koi thakan isna ami khan la Maova villagers kan alag hambi consequences tahan nimide face bi kuro pare. So we have lost all patience. Koi ami khan kiman barda school ase kuri kina jese itu tinjon manu la dimag te kininga tahan bosti la leader bi bugi ase ami to bujibo na pare. With that kind of irrational mindset, uncivilized mindset na itu tinta to pagla ho jaise ki dimag te ki gusise na jane lala chase na itu biar ma gusise na ki ase na jane te holbe I wonder what kind of people are leading itu village Maova village la leader kori ase itu bi wonder kori ase to itu letara kira do disease to tade ase itu tinjon manu to disease to hatawa lage so that once again peace, harmony, coexistence ahibo parbo nimide itu tinjon itu disease tinta to hatawole lage itu he ase ami understand. I have one question. Likewise, March 19th, we have done banishment order in India. Yes. 30 days was the ultimatum. It has gotten over. Now, again, you are requesting the state government to take action now. Second order, just as the mentioned. Yes. So, how long are you willing to wait? See, we are not going to give any deadline to the government also.
আমি request, we are requesting, at the same time appealing, we are at the same time questioning and warning the government also. কি কৰিবলৈ আছে democratically authority আছে এটো জলদি কৰিলে ভাল হ'ব নহলেতো আমি হাল নাগা see we consider the state government as the guardian of our customary law and practices if we all know that which is enshrined in the Indian constitution তো আমি হাল না government bra itu customary law hisabte আৰু customary practices and traditions hisabte কি আছে আমি হান administration আছে চাই আছে itu han তাই খান এইটো এক্সিকিউট কৰিব নাপাৰি নে খালি ইন পেপাৰহে থাকি থাকিছে বোলেতো ইটছ ন ইউজ এইটো কাম নাই এইটো কাৰণে উই হেভ মান আগে দেবি কৈছে উই ডোণ্ট ৱান্ট টু টেক ল ইনটু আৱাৰ অন হেণ্ডছ আমি কানুনটো আমি হাতে নিজৰ ল'বলৈ মন নাই বিকজ এজ আৰু মই ৰিপিট কৰি আছে এজ চিভিলাইজ পিপল উই ৰেচপেক্ট আৱাৰ অথৰিটি এণ্ড উই এক্সপেক্ট ফ্ৰম আৱাৰ অথৰিটি অলছ' তো হ'লে বি গভৰ্ণমেণ্ট বি এনেকুৱা থাকি থাকিব কৈছে বোলেতো উই নেভাৰ ন' So we are not going to give a deadline. We are not going to give serve any ultimatum or as such to the government. However, it depends on the situation. Very soon we might have another, round of meetings, so to say. Tatebra, ki kurula se, action plan will continue to do it. But for that action plan to ki ase ki nai itu we will not disclose it as of now. We are not going to stay quiet. Chap bohule noy. Ki kurula lage. Rightfully, আমি ভাবনা কি আছে এইটো ডিসিশন লৈ কিনে মান কৰি কিনে যাব আগেৰে Thank you.